नमस्कार माझ्या समेस्त गोंयकारांक आयकाया एक धाकलीशी मेसेज तुमकां केलेला इन्फॉर्मेशन मेळटे भाशेन म्हाका ओके. थोडे हुई भायल देशां रावन UK आहाय, थोडे लंडन आहाय आनी दोग जाण अमेरिका आहाय गोंयकार. ते हुई लोकांक हुई इन्स्टिगेट कोत्ताय ओके मुजेर व्हिडिओ काडपाक आनी एंड्रूक तासपाक. तू कितो पयस जाय ते सांग, आमी तुका दिताय. थोडे कित्याक चेडवां बायलांक खूंय तेय सांगताय ओके. आनी चेड्यांकूय बी ते सांगताय की एंड्रूचे व्हिडिओ काडपाक जाय, तुका आमी कितो पयस जाय ते दिताय कळ्ळें न्हू. सो हांव ते कोण म्हाका बरे मनशान सांगिल्लें अशें 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 आहा. सो हांव तें सांगूंक सोदतां की त्या लोकांक कोण म्हजे व्हिडिओ काडपाक सोदताय ती ओके. तुमकां खऱ्यानू पयशांक गरज आहा ओके. तुमकां खऱ्यानू पयशांक गरज आहा जाल्यार ते पयशे घेयाय आनी म्हजे व्हिडिओ काडाय. हांव तुमकां ग्रीन सिग्नल दितां. खऱ्यानू पयशांक तुमकां गरज आसपा जाय. पयशांक गरज ना आमी काड्या एंड्रूचे आमी पयशे मेळटा एंड्रूचे व्हिडिओ काड्या ते तुमकां पयशे बऱ्या पडपा न्हय. तूं हुंयच्यान जातलें आनी आगो हुंयच्यान जातलें कांय कळपना तुमकां. मागीर खऱ्यानू पयशांक गरज आहा जाल्यार ते पयशे घेयाय आनी म्हजे व्हिडिओ काडाय. इतल्यानू कोणा हुंय कांत्र काडपा लायताय हुंय म्हजेर की तूं तें सांग तुगे कांतराचें. हांव तेंकांय सांगूंक सोदतां ते कांतार काडपाक सोदताय तेंकां. तुम ते कांतार हांव नासतो काणाकाय, म्हाका आपय न्हय, म्हाका ते कांतरा मुखार तुजे सायडीन दवर, म्हाका दवर लायव्ह दवर, स्टेजीचेर दवर, हुंय दवर म्हजो वतो एंड्रू सिकेर वतो एंड्रू अशें तशें तशें घाल कळ्ळें न्हू. हांव तुमकांय परमिशन दितां, ग्रीन सिग्नल दितां. हांव हिंगा आहा, तुम हुंयच्यान कांतार काडले म्हजे आनी ते कांतरान म्हगे फोटो घातले, नांव घातलें, ते लोकांक आतां कळना, ते पोके फार जाले. हांव परमिशन म्हाका आपय वराय, हांव येता असो वतो दाखय स्टेजीर दिता स्टेज दाखयन दे कळ्ळें न्हू. आतां जे कोण व्हिडिओ काडले तेंकां हांव सांगूंक सोदतां पयले पयशे घेयाय. व्हिडिओ काडटा तरी तेंकां धाडनाकाय आनी मागीर हाल पयशे दिना जाल्यार म्हाका सांगूंक येनाकाय. आमी तुजे व्हिडिओ काडपाक तेण लायलो तर आमगे पयशे दिले नाय मरे, तूं मातशें तूं तेजे व्हिडिओ काड. नो 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 तें जावचें ना ओके. सो हांव तुमकां फूल परवानगी दितां, परमिशन दितां, तुमी म्हजे व्हिडिओ काडाय. पूण तुमकां खरें पयशांक गरज आहा जाल्यार हांव दितां. आयज मेळटाय न्हू तुमकां, घे काडाय, जाय तशें म्हजे मोबायल घालाय, जाय तशें म्हजे उलय, म्हाका कसलो प्रॉब्लम ना, म्हाका कसलो इफेक्ट ना. आयज पासून कोण UK रावन उलयले तेजो वास रे, तेणेय म्हाका कांय डॅमेज करपाक शकल ना, एक म्हगे केंसां देखून टच करपाक शकल ना. पूण म्हाका जाय ते भशेन डॅमेज करून तांकां दवरलो आहा. म्हजे सारक्या मनशांनी तांकां डॅमेज करून दवरलो आहा ओके. कांतार कोत्तल्यांकूय सांगता म्हाका व्हराय आनी थिंग सायडीन दवराय आनी कांतार म्हणटाय. ते बिश्टे फोटो घायन नांव घायन कांय मेळपा ना. हेज्या पयलीं लोकांनी केले, मागीर टायम येता तेन्ना हांवें दाखोवन दिले, तुमचोय आसतलें कळ्ळें न्हू. सो कोराय कितें कोत्ता तें तुमकां फायदे आहा, तुमकां फायदे आहा जाल्यार हांव तुमकां परमिशन दितां. पयशे आसोन तर तुमकां बिश्टें ना आमकां पयशे मेळटा, आमी एंड्रूचे कांतार करया, हें करया, कांतार करया, वो आमी एंड्रूचे व्हिडिओ काडया. ते मागीर तुमकां आगो हुंयच्यान जाता, मुतू हुंयच्यान जाता, कांय कळपाना कळ्ळें न्हू. सो पोतून रिपीट कोत्ता हांव, रिपीट कोत्ता. मागीर म्हटल्यार वगार पळय तेच रिपीट कोत्ता, ह्यो रिपीट करपाच्यो वस्तू. हांव तुमकां परमिशन दितां, पयलीं तांकां पयशे घेयाय, एडवान्सान घेयनाकाय, कॅश घेयाय, तुमगे डिमांड घालाय. थंय हांव बरो फामाद म्हूण म्हगे व्हॅल्यू आहा म्हूण ते म्हजे कांतरान व्हिडिओ काडपा लायता म्हजे एगेन्स्ट कळटा काय न्हू. म्हाका तर कांय व्हॅल्यू नासलो ते म्हजे व्हिडिओ आनी कांतार कांय काडचे नासले, एंड सोडून दिवं कळटा काय न्हू. सो डिमांड घालाय, बरो घालाय, घाताय तो सारको लाखांनी घालाय कळ्ळें न्हू. आनी ते पयशे घेयाय, पयलीं पयशे हातीन घेयाय आनी मागीर कितें करपा तें तुमकां कराय, काडाय व्हिडिओ. हांव कांयच तुमचेर एक्शन घेवपा ना, उतर दितां की कांय तुमचेर एक्शन घेवपा ना. पूण तुमकां खऱ्या पयशांक गरज आहा जाल्यार म्हजे वरी तुमी जोडून काडाय. जय हिंद, जय गोवा, जय मडगांव, जय आकी.